Isu Doria Han Paramte Ruhar Yan Imta Gadel Holoko Inike Daram Kiako Chiachi Soben Kodo Inike Nel Horaitan Ko Taikena Ado Nelepe Jairos Nutum Samaj Oraren Agwai Hiju Anai Ado Isua Kata Subare Uyukete Aya Orate Hiju Mente Binti Kiai Chiachi Aya Bara Barasen Miadgi Honkuri Taikenai Ini Dukute Gojoleka Kanai Taikena Mendo Isu Sesentan Diplire Gadel Holoko Iplingo Taikenako Imta Barabaras Ete Mayamlingi Dukure Dukutan Miad Kuri Taikenai Mendo ini aya soben Taikentia Bait Kotare Chabakedreo ini ke Jetai Hokako Bugidari Taikena Ini Doyahora Isuta Senkete Lijara Achra Jutit Kedai Ado Imtangi Mayamlingi Dukuete Bugianai Ente Isu Metat Koai Okoy Anke Jutit Kedia Soben ko Kama Ting Tante Patras Kajikiai He gomke Gadel Hodoko Eplinkete Ama Chetare Igo Tanako Isu Kajiket Koai Okoy Mihur Anke Jutit Kedia Chiachi Anya Taete Pere Orongyana Mente Sarurum Kedain Ado en kuri kai ukudariana mente atkar kete ini borote eklaut anlo hiju anai ado isu asamnang re ikrum kete soben ko ayar re china mente ing jutit ketmea ado imtagi chilka ing bugiana mente udup kiai ente isu kaji kiai E mai Biswas tama bugia kadmiai Ju suku jiute sen ome Isu ena kajitan imtagi Samaj ora chalao niya ora ete kaji awakad horo Jairos ke kaji kiai हनमे कोड़ी गोए अनाए गुरु के अडो आलू में दुकुया Isu ne kaji ayum kete Jairos ke kaji kiai Alom Boroya Biswas regi tainome Ado ini bancau ai Ente isu Jairos ra orate hiju anci Patras, Jakub ado ayah hagate Johan ado kurihon ra enga apukin ke bagi kete jetai ko ke kai bolorika ket koa Mendo en kurihon nagente soben ko raatan ado kuram kore tii thapriot taikenako ente isu kajiket koai Alpe raya ini kaya gojakana Mendo dudum tanai inku isu ke landakia ko Chiachi en kurihon gojakanai mente inku saritai kenako Isu en kurihon rati sab kete kaji kiai E mai birid me En kurihon ajiu imtagi ruhare ana ini birid anai ado ini ke jahana jomea emai pemente isu kajiat koai kurihon a enga apu agdanda yanakin mendo ne kaji jetai tare alope udbeya mente isu kajiket koai